ganun palang daw. Mamaya. 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 Nantarami, mabilis yung papa. Parang manununtok. Ayun yung ganun, ora. Ora. Ayun. O, yung mabilis, turo mo. Ayan na, si Klangklan. Dali, ayan na. O, yung prinsesa. Ayun, tingnan mo yung kay Ayumi. Tingnan mo yung paa niya. Ayun, ang galing ni Ayumi, yung paa. Ayan, Dak Klangklan, dali. Ayan, Oo. Yun. Dati ka mapakita mo ulit, Ayumi. Pakita. Ayun, ang galing, Wow, ayun. Di mo inara. Dali, Ayan. Ayan, di. Ayan, nakukuha na. Ayan. Kailangan lambutan mo yung leeg mo. Yan. Ayan. Ayan, okay.